Kuasanaka ukama sutiri murata marga masiraka kiri wakicha weha kurja kisa runta payani pacha marga masirakaro kilat kulyakarakaro kurja kisa askina kisa sina paisuma aspurwa ampi sapakat tati hilat kulyakaraka maraka ha uitre parakta ya tata parakta ukurai balia tia uraka kipka TV Perú Camperusa Nacional FM Taipiu Hitarakata hukampi wampi arut asip kakiyani hichakan tatenha kurhaba kisa kata asip karakta kiasa Bolivia suyo cekau hitana haduka ha Bolivia marka cekau hitana ukakip karaki Argentina cekau hitana kurha kisa Ecuador cekau hitana abia yala aina cekau hitana ha wal hasuyo hitana katwa sumpatwa uitre paraki hupacha borasenya cumampiwa arut ata parakta kurha kisa tahla cekau hitana aregipa cekau hitana kosko cekau hitana madre de Dios cekau hitana takeni piu uka cekau hitana kara arut ata parakta ukamaha yatia una kampeha kayanta uhapayani hichakan tatira hiwasaraka wagichawita piu hitana akini wa yatia we hamurata marga masiraka Grace ukakip karaki Paolo han kumara iskawara karua Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Koyanya Uta Chakauhitan Handa Irakata Bakuna Koyua COVID-19 Usuta Keja Pedando Kaparakira Kuparakasti Walikuswa Akiri Bakurja Katuk Aparakira Kurja Bapurisa Yatkata Payani Anchit Pachan vacunas Jarakio, Grace y Millar, Yatunk Maranero, Ukakik para Canchit Pachanas vacunas Jarakio, Paulo Yohayaro. Hopanaga hukpach hisk awawanakat na herakat wakunokolip etanokt ayaserena kausoyosat. Hisk awawanagak yatung kamaranepeu, Grace o kamarak Paolo hopanagas, kune jamás sapuro na iratokero mistunya ukaw unt ayashchestok. Onkologiko tianapt atasepkeu, kosko marekatapkeu, wakunokolnyang kausodak etanokt ayasepkeu. Okans Mireta Vázquez, ministro na kanip ektirepa o kamarak, Rosendo Serna yatichaw yatakau ministros ukankap harakenaw, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas uksachakau hetan, Hernando Ceballos komarain toket ministro ukan karakenaw, mas toket hopaklikalitay pinkakenaw, kunateknyang kauson peukatutah. Kayantap harakti milyanakar yu kayanakar bakunanyatak kaukiri nakataksinti sutap kepanakawan citak yanapaik munap harakih ukat nanakah ukacakan kasip karakt ukat akacakarus hutap harakt. Mireta Vázquez, ministro na kanip ektirepa hukpach awagtaye kanakaro chuy mast asep kanyanesa sarakyo haus anak kunatek wakunakolip etanokt asenyak makamachiosasen. La vacuna Kun hamte hisk awana gasaro alimona senyam uyuaseptano wakun kolp etanokt erapt anyan mera wakuna wewihitana karo hak asht asep kanyan minsap akanyo tatayepet wakuna kolp etanokt anya suma wakis asen kaldhew ukat pe pes kamarani tungkamayan markam hanik omar wawanaka u kamarak inmunosupresión ukanirena karus ukamarus tunka ukakip karaki tunka mayan maranirena karus ne hoter oronakan ya tunka maranirena karop etanokt aseneh ne khepara pachao pesqamaranit kim sakalik marekam Tunka maranita ukakip karaki tunka mayani marankama iskay milarakaro iskay wallarakaro ha walha markau hitarakarha ka Peru suyo sarha bakut apharakidao makauka iskaw warakaha bakut kasenya dakeha haskat apharakidao tai aukira kapampi ukakip karaki markachiri na kampi wa huparoha ang sasa huparagaroha yanap apharakira kurha mapulisa yatkatasip kakiyani Kusau hilat masi humawatak aga perusuyatak lurma askiwa munarakina virus nya kusutaki bakun kuya ucayasinya ukamata akiri wawasti aski kusawa makatarakina nairakat bakuna ucayasinya taki Mateo hupasti kanyete markanwa sarnakaraki kun hemate akiri markansti bakunanya sti kayant harakiwa COVID-19 nya kusutaki ukamata hupasti bakunanya uharu tai kapampuskawa makatarakina Itanta winakasti hakatas karakina ukatukana kampi wali haparakini. Taikana karusti kamsas mas. Wanakap itanta ira panip harakpan ukatukana kampi harkakap harakini. Akan yang kasti pir toktasin wanakaru ikat karagisa. Barranca ukacakan sti yokal milyanaka au kita ikan kapampuskawa bakunanya nakau harusti makatap harakina ma bakunanya ukasti akiri yata kanyu tarakiwa ukauhan sti tungka marani ukakik paraki tungka mayani marani nakawa nairakat bakuna kuya ucaya seristi makatap harakina ukatu panagasti akamanakawa arsuni paraki bakuna nakahaski kusana karakio bakuna sepan Itanta yasipana COVID han katunyadaki.
Wal kasul kanakawa unya hasirakina bakuna nya nakauhana wangkayo kachakana ukamatu panakasti nerakat bakuna wa ucia sipharakini COVID-19 yang khusutaki kunas kamsta humakakiri bakuna tokit takeni bakuna sirakinya tanah ukamat ya takanyu tanakarus kuspacak kutanya taki Santa Isabel ukanya takanyu tansti hakuinak tokitwa aski pacawa kicap harakitaina ukamata yokal imiya nakasti aski kuciwa hakata sipharakina ya takanyu tanakaparu kutanya taki marsu vaksina Ukam kik parakiwa, ika markan sti unya hasirakina, kuning matu kacakan sti, amu yang parakiwa, patakatung kasoktani warangka, ukasuli kasuyuna karu bakunanya taki. Akiri bakuna otoke waki cawin sti, histara parakiwa patung kaya takanyu tanaka, ukamatu kacakau kanakana bakuna panya pataki, kaisa peska markana kauhana, akiri suli kasuyuna. Umar hakanya taki Ministerio Pektawi Taipitha hiliri halukaha hilauruna halukaha nairuruna iskawana karuha kurham punsa bakut pataina nairakata bakuna polyaraka itanto ka pataina ukara katwa yatat parakina ukakip karakiwa hukampi wasitata bakuna polyaraka purintanini ukapachanha kim sakal tungka warangka nya ukama iskawana karua mayunon ha akiri perusu pachanha bakut atari sasinsa yatat parakiwa Nairirip itantayasin yoruna tungka marani ukamas tungka mayani sulkiri nagatagi. Ukarusti purip haragitaina pesca maranita kan komaranak. Kusak pokap haragitaina ukam kananjap haragina Ministerio de Salud Taipitpacha. Kang aki haktapis karakina Lima Metropolitana Chakana. Sokta waranka wanakampi kitinakas bakuna isip karakina hupanakampi chiktas karakina. Minsa Taipit inmunizaciones pektiri Gabriela Jiménez kanant karakinoa. Sapurusti kun hamas untas karagitaina itantawimpi pokas kanyapataki. Ukatu kanakasti o nakataki kun hamas kalanakas purtan karakini. Hutiria sa mananakan ukanakampi fakap harakini yatias karakino. Lima markan nakasti wintap harak tu hamas suyas karaki kimsa tungka peskani warang. Bakuna nakampi mayurun pakay. Ukat suy pajatagisti wintas karaki kimsa kalkot tungka warang kap itantawin nakampi. Pokas kanya pa. COVID-19 kalanakatsti hamas utkaragitaino ap itantawin nakana. Influenza bakuna nak. Imilita nagataki. Papiloma humano vacunanakas utjarquitaino. Imilita nakaru kitinagati port anipkaraki. Ukamasi atias karaki au kinakarusti vacuna BPH uchaskipana. Ya tunka maranita tunka pescani marankam imilanakaru. Ukam kikparaki ukaukiri au kinagati han kimsirip idantawi katokap karakitaina. Upanagarus itanda sirakiwa. Kumar kakawi taipiti atiap harakino anchit kamasti haniu hani kusanagasti utjarquitainti. Ukamas arhatani harakin idantawi pachanakat han ayatiaña. Sulkiri nagataki kaukiri nakampiti qepar tapharakitaina. Qolla nakampi ukhamat uchaphaña bataki. Yatia una kampi seranta sipkakiñani hichaja suyana chaqaw kitano purt aphañani. Walha wainta oqonakawa ma punchawira haqata sipharakitaina. Piura sulka suyo chaqaw kitarja kiri provincia chaqaw kitan stihilat kuyakaraka. Walhanina kawam akayan qausum peja katuntia sipharaki. Usi kiñana casa lihupist atajiwa. Uchin kabaja chiklayo chaqaw kitarja kiki parakiwa. Punjawe hau taska kiwa sa silwa wali pilla sitao ya para kahata sepraki ya tata phanyani Punjawisti maap ekonatanya uyo taipin waldora sirakina sulyana ukachakana patakat sa hila hakena karua katunda parakitaina hupanagasti macang manakasa umasip karakitainawa ukatsa COVID-19 yang kauso kimsa kutimpias kicamampikut katanita batsa haniwa hupanagahayakap karakiti Ukajakan sti hilpajasti wainata kuna karua katup harakitaina hupanakasti haniwa kumarainto kamtawinakasti yakap karakitainati kun hemati piura markansti haniwa usi kinyanakasti ut harakiti ukakik paraki suyana ukajakan sti yakapusi matapisinya utanakau hasti histantap harakinwa kun hemat ukajakau hanakansti haniwa kumarainto kamtawinakasti pokap karakitainati Aski chakwasisa ukakik paraki nuktapi winakampiwa wainatao kunakasti matukunyo tathamis subharakina akiristi Avenida José Leonardo Ortiz ukachakauhanwa hakatasiraki Chiclayo Marcana Polisi anaka ukakik paraki kawir hakinakasti aruma tokonya utanakau harua puri parakina kun hemat ukachakau hanakansti toke de queda pachanakansa irna kasip kakiwa haniwa kunay manak umarainto kamtawinaka pektrianak ino kanipki ukanakarusti yakap karakinti
Ti ucap harakinwa, ukagik para kipak dari nakasti hichasti, marka ciri nakaro iyo hasinip kagiwa, kuna am tawi nakatutiki, ukanaka ya kasip kakinyan sasina, ukamata kiri bitos niyang kausu, hani hukampi akan tanya pataki. Comisión Multisectorial Sataukawa Utanuk Teataja y Ategaña Utarakaro Subakusa Kut Hayatakeja. Uchinka Baja Ministerio de Trabajo Ukataipe Ukitatja Yarakwa Puterakiri Yarap Tarakiri Waranka Pataka Ukama y Ategaña Utachakau Kitarakarua. Akiri Nakasti Patunka Pusire Sulkasu Kitarakarua Hakat Asiraki Kurjama Polis Akiri Yatiawisti Yatkatasip Kakinyani. Yataqañu tanagar kutisiña pasti wakisirham takatau kanjawi daipita. Ukatu kanak toketsti takpas sektoranakauch amanjab harakiñapa. Sasinar hatkarakina Mirta Vázquez, ministro nakan pequeñapa. El día de hoy, Hichurusti wali wakisir uruka punirakin kaltas karakino pitantawina kambi. Tunka mayani maranit sulkirina kambi. Ukatu Castilla mapkarakini yataqañu tanagarus kusa kutita kañabataki. Transportes Ministerio Taipit protocolos uñano katanaxti absubharakispa. Yate karinakasti kun jamás aptatakarakispa. Yakatoket irnakawi Taipit vekteristi yati karakinoa. Yate kayu tanakata kaukirinakati han kusas katas karagitaina. Ukat programa Trabaja Perú Taipit uñano kapharakispa. Upanakik pa ucap harakinek mantañ pachanak, samarañ pachanak, ukakik parak mistuñ pachanakas, han walhan kota pisip kapataki. Midis Taipit sartkaragitainoa kaliwarma Taipit manqayanakampisti pokapqañapa. Cultura sector Taipitsti uñanokapqaragitainoa parut yatichawinak sartayascañapataki. Ukamkik paraki plazas docentes ukats uñanokaskaragitaino. Warang patak yataqañutanakaw yamap'atapqarakineja. Yataqañutar kutiwi comisión Taipita. Horarios flexibles payanakats akasiyun uñanokascarakini. Palqanakasti patak tunka kimsakalquni waranqa. Untatakaraki pokasiñapataki. Warmi Ministerio Takarakiwa Kuska, Yakascañatagi. Pokasirakiniu Haniu Kamachinak Mayakita Kamarkana. Hanukasti Yakasiñapau Aylunakan Kankañanakapa. Arunakapat Yatichau Yatakawi Taipitsti Katokapharakini. Comisión Taipit José Abharakiniu, Consejo Nacional de Radio y Televisión. Ukamkik Parakiu, Sociedad Nacional de la Prensa Peruana. Ukataipita Yatiawinakampi Pokasiskakiñapataki. Kunanakati Yataqañutar Kutiña Takisti Munaskaraki Ukanakampi. Jutiri Matapiwi Kimsa Urutakiu Anatapaxitaki Untatakarакitaina. Juan Carrasco, ministro de Defensa Pechtereja, Unidad de Cuidados Intensivos Sata Taipei Kitarja COVID-19 y Ancaos un peja sin Diego Suntatapuriuja, Katasiraki, Muito Pañani. Juan Carrasco Millones Defensa Ministro Unidad de Cuidados Intensivos Taipenkeu Salud Rebagliate Coleñota Taipen Hopas Ñan Causon Pecatuya Setapat Akamapi Ministerio Pequeñuta Taipet Ma Yatia Wimpe Unt Anephanach Hernando Ceballos Comarain Tocat Ministro Akam Unt Anenach Ni Posetunk por ciento Chuima Panakanta Tausasen O Kamarak Hopas Kunapachatek Payerwa con Golpetano Kayasiskanach Hanualt au Hana Usasin Ceballos Comarain Tocat Ministro Ataki Collaseña Patake Umaitz Arakenach y esperemos que... Suya Harakiñan, Kuspach Umartaña Pataki, Ukatiat Hatanya Bakisirakio, Akiri Ministro Yahausunichu Hanichu Konaktok, Kunhamati Ukamata Kiriñan Hosok, Atakej, Usuntayarekej, Ukatsanis Kumartkarakitej. Okjan Gamach Mireta Vázquez Ministro Nakan Repach Defensa Ministro Anchetach Colletas que Okat, Atake Collasiña Patake Maitz Arakenau, Okamar Hamauhok Pacham Tatanakas Hanyan, Kauson Pecatoya Señatak, Ya Kasipka Kiñanes Sasarakeu Maitz Ahanach. Hupakanjet Colleyasis que Okat Omar Pachmitsuña Patakisoit Septan. Hukpach maragacharena karup ekterena karus amtaya niwakisiraki amtatanakasiya kasipkakeña saw. Hernando Ceballos Comarain Tocat Ministro Okamarak Oscar Maurtua Cancellerach Ñan Kauson Perake Ukatoya Sephanach. Hopanakas Nek Omara Hapreusasrake Unt Anephanach. Bueno, en mi caso, tengo entendido... Nayas Ukamkik Paraki, Ukats Yathatas Karakto, Ministro de Relaciones Exteriores Ukataipit, Hupahilir Hakerakio, Ukat Hanchitach Kuspachau Hakatas Harakir, Ukamatbats, Patunka Pusin Pachats, Kuspachau Irnakap Harakiach. Juan Carrasco Millones Ministro, Tunka Kimsa Kalukun Urunak Sarak Kepanchinok Paksin Pekatuya Seenach, Hopas Utapan Keparas Kanyapanach. Ukan pehan walt au hanach, hechach samanyang piuyanap ataske, canula de alto flujo sa tauk sa taipem, hechach ventilación mecánica piuyanap ataspa, uk uñakip asepkech.
OMS sata harukaha OMS ukatay pihitat kamurata marga masiraka hichamaranja COVID-19 yang kau suruha aynah hapsnawa sasirwa amuit aparaki. Omicron uka tukokata yang kau sutha ya kada kampeha uthaskas pausa sinsa huparakaha amuit asip kakiwa. Sa patungkag atansti mahakiwa COVID-19 yang kosumpisti hibaraki agorak pacana ukamata patsti Organisasyon Mundial de la Salud ukataipitsti kanancharakiwa akamaranwa akirin yang kosusti tukus harakis paksasina. Hanukatsti OMS ukataipitir nakiristi sarakiwa akamanakampisti haniwa COVID-19 yang khususti chakt karakis patsasa hanukasti hiwasanakam kuskawa akirususti hutiri maranakana sarnak karakispa ukakik paraki yakakasta usunakasa unstarakispawa. Komite Ejecutivo OMS ukataki Ginebra ukachakana akira kotopekteristi kanancharakiwa akam yang khosbachana walhakenaka hanusuntap patakisti bakisirakiwa suyunaka skipachwa kichasi pataki ukatsti house erakiwa bakunanaka walhachakanakaru ukamkik paraki apaya pataki ukakik paraki iuharakiwa akiri kasta usunakaru sumpacha unhenyataki ukatsa ataki usutanakarusa kulhatanyataki. Pedro Castillo Perusio Balcoja Repsol, Uparakaja Kurhanti Kunaragampisa, Pokaya Payapaja, Perusuyo Etechawite Pitra Ukanacampeja, Pokaya Tascari Wampi, Uparacaroja, White Atariu, Sasigua, Alzunirakina y Atjatasipkakiñani. Agendar urgente, señor Mauruta Camtañaraki Hilat Ministro, Mama Tapiu Loreñataki, Akasi Pachan Chauya Katurina Campi, Akiri Matapiu Takenita Kirakiñapao, Ukamastak Pachamatapiu Nakans, Kuna Iu Javinakas Katokataña Parakio, Kunhamatakir Hagenakast, Sait Asivimpir, Hanehu Panakak Kunakis Maitap Kanit, Hanuka, Kuna Loktayanakapas, Hupanakan Hutiarakio. Chaulia Katorenaka, Kunayanapt Aumonapche Ukanakan Yanapt Aseniusa Sinchu y Mas Asena. Malecón de Chorrillo, Suxat Pachao, Pedro Castillo, Hachajelere Malgo, Gobierno Pat, Akam Repsol, Huchatanakapat, Petróleo Hachakotan Guarata Tisitapat, Askichap Hañapataki, Iranakasiniusa, Sinuins Anena. A que esta empresa Akiri Hanas Kirkutir empresa. Kuna hanas kinakat lurkan hupanakast ukahucha nakapah pakaya parakiao hakenagar hanwalt tapat kuna ir nakawin nakapasan chakapar lurtapat taki ukanak tukait hanehi chakutin keh akire Repsol ka empresa ukamahaga suyurok lur karakiteh akire kanyo chaweh gobierno taipitas hanukah machaw yakaturuk hamdoras pukapachanst aski una nakaruhis kachap harakitas panah sapuro walhayati winakana. Okatpi Congreso de la República Kamachechnox Erutar House Arakeena, Akam Ley Kamachenakat Aruskipt Sinyapatak, Ejecutivo Taipit Unteatat, Akam Sule Kamarakat Chihliao Taipenagan, Ketenakatech Corrupción o Kangapche, Hanip Echt Irip Hanyapatak Sasin. Ustedes quieren ver otra vez a gobernadores. Humanaka wasitan puñhay manaptati. Gobierno taipin luntata sirinakaro. Margapaktat luntata sirinakaro. Regidores luntata sirinakaro. Congresistas luntata sirinakaro. Ukamastakpache gobierno nak. Corrupción o campi luntata sitapaj. Ukangaskaraki ukamachinakaj. Kamachil dureño tu taipiru lokataskaraki. Ejecutivo kataipitj. Okamarus ang kasuyutiatian utataipit aruski pawin katabats arsurakienau. Más que entrevista. Akiri hiskawits na yahaski muspasita hakata sirakt. Kunhamati yahanek toketis tawinaka utharakina. Hani ukanaga haski bakisiria karakit. Aka perusu yotakih. Kunhamati Bruno Pacheco. Sarrate ukanak tokit. Hani unanaka hakachakaruk. Mara la luntata sirisutap karakt. Aka perusu yot. Hopas Produccionat, Ambientet, Comercio Exterior y Turismo Taipit Ministro na Campichika Siskana. Hachajelere Malgo. Hiskawana muna sinyaps katok arakenau. Okamarak, lanchato yunyans, herradura chalorak kamas puret arakenau. Ya dia ura kampisanat asip kakiyani ministro na kanap ekteri pasti onu taipiu hitatha petroleo wartawita supacha huparaka unyakit apanya patakeha huparaka purinta ni pariu yanap aure kasa putyanita pachariwa sasidwa sarakina kurhabasa yathatap hanyani. Gobierno yathaterena karu haus uyaskeh. Akam Repsol kuna kontratoni nas unyakips aphanyapatak akam machakam datanakas wakits aphanyapatak Sasino Mirata Vázquez ministro nakanip ekterepak untsanenah. Estamos revisando seguramente. Hanchetah unyakip asiptanay kuna kontratonakas uthawan okanak
Chaqas pachamama saruñiq añataki amtatanaka utji nahira maranaka tay contratonaka jutistukat. Kuna clausulanakas utjiñapana ukanakay uñakipt asep akampun aqasiwinakaras anchita yanapsuñataki. Ukamar jamay hani unay añmun kanat. No queremos adelantar. Anchita hani ukunskam sañmunap walich amaya qatoqinakat arsuñas ukat walichu imast asin arsopjaq. Vázquez ministro nakan p'eqt'iripaq akamraki untz'anenaq suyusarus anqa suyut onutay pediat khaterenaka upurinip khaniusasin petróleo waratata sitapat uñakip tz'apqañapatak yanap suñatakis sintitz aqasiwinkaskapunit uñakip tz'añaq wakisiskapuni kun jamás q'umachasiñapa qhatuqinakat uñakip tz'aña wakisiskapuni akhan wasitat suma chaqawhitañapatakis Chaqas hopanaka ewq t'asinipachistaneo akam estadonakas kunanakas empresanaka rumayipsna chaqas hopanaka ilurapqis okam hopanak kikip askillapqañapatak yatung iranaqarenakapqew Naciones Unidas pachamas uñiqt'irenakat hawsutapqanaw anqa suyutiat qhatirenakaq atakepe iranaqapqaneq suyusat p'eqt'irenakampichika ist'asipqaneq hopanaka suyusanipa semananakaw akan k'tz'awapqaneq Sasin Naciones Unidas yati añuta taipit untz'ata'anaq. Oscar Maurtua, ministro de Relaciones Exteriores p'eqt'iristi anqaqa su'ukitrakat kuyap t'asiripqhiwa petróleo wartawita acá Perú se usarja hayukata sasilwa hupaja yatia diraki arsuliraki kurjamasa yatqatapqallani. Yaqhasuyunak petróleo katuqetiatirinak Golfo Pérsico hupanakhemas hupanakaq yatiap harakitu akachaqan yanapañ munatanakapaq. Walha markanakat siyama panagasti angka markanakat pachpurtan karagitaina ukatu kanaksti kusuintarakina. Kun jamás laram qotan han kustawi petroleum 40 sut karakina ukanagataki. Hichoroq técnicos at ukanakaq porinip harakiu onu kataipit. Hupanakaq sintiat hatatap harakiu akiriq añuchatawhanak pichuñataki. Ukatst organismo internacional de energía atómica hupanakast. Monaco Laboratorio Ucanacanip Harakio, Tunca Pescani Irnakañanacapauhau Terakij, Akiri Consejo Nacional de Seguridad del Departamento de Estados Unidos Ucataipit, NOAA UCAST, Ma Organización, Cais de Estados Unidos Ucasuyu Tarakio, Ucamatupanacast, Pachanak Toquet, Ucamas Orajanak Toquet, Umanak Toquet, Askiviatip Harakij. Colombia marcat de Perú y Atiaño Tampisti, Aruskipan Carakina, Maurtua de Romaña. Alianza del Pacífico, Cumbre Taipín, Jacatas Carakina. Ukachakan kun jamás pocas caragitaina ukat amtanakampi, waktas caragitainoa. Chakpachanas tamtawinakas rejunta serakinio yajasuyanakampi, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Hupasuyanakampi, ukat yajasuyanakas utjerakio, Corea, ukat sinanakaj iuhapjaraktu, Tailandia Hupasuyanakarus. Torre tagle taipit vakteristi yatiasin carakinoa, ministro nak aka COVID-19 ñanqausumpi usupjipana. Hichoro kwalin utat mistun haraktu, ukat akiri usutakis yatjataisiraktu. Nayahani COVID usuni karakt, ukat nayahakachakats, arsuñak mundaraktu, chuyimast asirakt, kitinakatech gabinetu kataipin usutab kupanakaru, kunihamatanchitach, aski hupanakach komartasip karakij, ukat hilpachas chuyimast asirakt, ministro de Defensa Juan Carrasco Hupampis. Defensa taipit iri kaukanti sinti usutanagasti hakatasip harak uka chakankiwa. Patunka kimsani urunakatpach chino kapaksita. Yatia urakampi saranta sipkakiyani, Pachamama ora resata Puljawita Ministerio P'eqt'awita ipitja, hariwananakaja ñik'utanakja matapiapti sasirwa qanasht asiriparakina. Aski atjatatanakaja, acá paqawrakampeja larama potaja huk'ampi q'añuchatakispaw sasirwa saparaki, yatjatasipkakiñani. Pachamamastijan k'unjaspan qotastijan k'unjatakpan sasin satakarakina. Ukat ukataki ñik'utanakastijani khusay yakarakisfati. Pachama Ministerio Tuidar taipitoa qanachkarakina. Haniu campaña amtanakasti sartkaragitainti nikot aptapi siñabataki. Ukanakampi petróleo warantataki pan unja siñabataki. Biólogo nakasti yatiap harakino han kusap nakawinakampi. Pokawinakampi sintik añunchatao qotasti unja sirakispa. Panti mayanakaru sarkarakij medias panti. Ukanailu nakasti hani turu karakit ukatsti ch'ija sirakisfaya. Ukatuka nikotasti petroleompi ukat nikotampi utjarakisfaja. Kanajap harakin kuspachu kamas hilpacha muinaka munas karakitaina. Kuspacha muit awinakasti yatjatanakan ambaranakapat sartkarakispa. Akachakan teknologia uka munaraktanaj. Sinteas kipachuñakipat machak teknologia. Ukampio akachakanakan kunas luraraksnaj. Akiri wararpayat ayunchatawist. Sinte hachaharakio. Ukamatapat ukauhanak pichuñast.
Haniwa kam drawina kampih tukuy karaksnatik. Nikutampi fokañ marka chirinakaw amuit apjaragitayna ukam yati apjarakina yat khatanakaja. Ugatanchit kamasti hilar karakispa. Yati ahora campesananta sipkakillani burata barca basiraka Pedro Castillo Perucio Balcoja CNN Jupara Campigua Aruski Paragitaina. Naira Softa Pasira Garja Kurham Punsap Echtawataina Kurham Sa Isnakawataina Ha Sasirwa Hupaja Yathat Erakina Yathat sipkakillani. Perucio nst amuyanya pa parakiu na haniwa kachakaruhut karakt kunhamatih nairanakan duraskan ukamkik parakiluranya takih. Naira kathist awina ang kasuyutaki, kadena CNN ukatakisti Pedro Castillo Malgusti kanancharakiwa kunaimana hisk awinak tokita irnakaibana. Akasoy malkurusti hisk aparakinwa kunhamasa Fuerzas Armadas ukakik paraki polisya taipina irnakawina kahit hatayin munana ukanak tokita ukakik paraki brenya utana kitinakatehun hirik sarapkana ukanak tokitsa ukakik paraki patungka warangka dolares ukakol kahigipkana Bruno Pacheco hupan irnakaipana Palacio de Gobierno ukachakana. Hanim nayak kunahanas kinakas lur karakt kunanakatehar suske ukanak tokit taki ukanakas sawina kakirakiu. Chakabast hichaw kansuyatas karakineh. Ukatsti naira irnakirinagatha kitinakateh terorismo ukatay pingkapkaspa hupanak tokitsti akhamawa haisaraki. Nayati yatitas ukamas yati abhitas pan ukast hani huparuh irnakay paruh uchkarakstih. Ukakik paraki hupasti khanancharakinwa moción de vacancia uka hani pokasitapatha. Palasip karaktan makoto kamach luririnakat. Akiri bangka nakast chakahat ukakik parak taipihat harakio hupawanka nakast akasuyuro aski munap harakih ukamathani ukanatanyero hupanakah mantap karakiteh. Ukatsti Peru Libre hubampir nakawip toketsti akamawa kananchaniraki. Haniu nayak bangka ukatay pinagaruh mantkarakiat ukamas kananchkarakiat mayaraki partiyo ukatay pinir nakanyah ukatiyak harakio malkamir nakanyah. Akasoy malkurusti hisk aparakinwa iranakaipana kunahanas kinakaslurkana ukanak tokita. Akachakanakan kunas yate kanyarakio ukat luna de miel ukatukets nayak mistharakt. Kunahamatek naira gobierno nakan luraskan ukamkik paraki. Ukat sti brenya ukachakana hakenakar ukatukadapat sti akasoy malkusti sarakiwa hakenakarusti katukas sasina haniwa kusagarakis hanekatukanyaha. Ukamatapat sti haniwa iranakain tokita ukamas estado taipitsti nanakaha aruskipap sarakiwa. Empresario kamir hakenakats hani amtas karakt wal hani nakaut herakih sutinakabast hani sutinakabah amtas karakt. Ukakik paraki haniwa nayaha Karelim Lopez hupa kamir warmiro huentik sarakiwa. CNN ukataipitsti kananchanirakiwa hichurua pairihisk tawisti apsonik sasina. Ukatay pinsti yati apharakiniwa kunhamasa gobierno taipita ang kachakanakan irnakaphi ukanak tukita. Autura kawahanas kin hahakata si waraki tungkaha kina karua katura parakitaina yapuya puchirina kaha lauroya ukachakaw kitan sti chakwas artawir wahakata si paraki kosko chakaw kitan ha aututa kinakwa chakanta parakitaina. Carretera Central ukatakiw hawas hindi histanta parakina makoto yapulurinakasti lauroya ukachakama puri parakina ukamata takiw hanaka histantanyataki hupanakasti positungka kim sakalkuni pachanakawa saita si paraki ukamata yapulurinataki koyan chaninakapa irakapanya pataki nanakaro kolok choraphet pan irnakanyataki agrowanku kataipit kauhakol katek chorihamaki ukau chorap harakinyapah ukat kolakenak kut enyatakist kauhatek nanakak chorihamakt ukakiw choranyarakis ukat khaniuk atakek kut enyakarakis Akiri chakwa unaktawinsti sait asirinakasti polisi nakaruput tapis harakina yakepa utunakasti kaukiri nakati 5 markado sarapkana kupanaluna satu kanakasti alabap aksup harakina ukatsti 5 ukakik paraki wangkayu kachakaru saranyau hasti chusas karakinwa hanukatsti tarma ukachakauhanwa takisti ala histantatrakina ukamata akiri hurnal pachansti tungka hakenakarua katundap harakina ukain kamasti kuskumarkansti yapulurinakasti ukamkik parakiwa taki uhanakasti histantap harakina ukamata hupanakasti yapulurinyataki akasui pachanwa maitasip haraki ukamata saitasi winakapampisti ukamarka mistunyauha ukakik paraki mandanyauhasti alawa histantap harakina ukakik paraki yakamarkaru saranyauhanakasa ukamatwa walha autonakasti sait atau nyasip harakina
Akirijistan tawinakasti ukamkik paraki utjerakinua, Arequipa, Andahuelas, Guaro, ukakik parake Urcos, ukachakanakaru sarañauhanakana. Murata barka masiraka ya tiaureka hatu teata hiuhi wasaraka wakichawi taipiu hitata. Arumati wawasitata kutinta de praja hukampi ya tiaureka aptasita sumaki hijoroha. Kamarta sipjayani murata barka masiraka hichakucha lokalchis wakichawiro katoka pjayani.